বন্ধুরা এই দেখো আমরা এখন আছি পদ্মা সেতু না সরি কি কই এটা হলো যমুনা সেতু। দেখো আসলে ড্রাইভাররা কিভাবে গাড়ি চালায় দেখো, সব শিখে যাবে। হ্যাঁ সব শিখে যাবে, ঠিক আছে তোমরা দেখি टेंशन मत कीजिए। ये तो मेरा যমুনা सेतु है, सेतु सेतु ये सिल्वर कलर है सेतु का। सेतु का सिल्वर कलर है। बहुत मजा चारदी के आएगा, लाइट गाड़ी भी जलता चलाएगा है। तो बहुत मजा आएगा। सामने गाड़ी आते बा। अरे सामने गाड़ी क्या करता है? सामने गाड़ी गुड़ कर रहा है। भीतर क्या कर रहा है वो? काम कर रहा है नहीं? अरे यार ये क्या हुआ? क्या हुआ भैया? मेरे लड़के भी खुल गया। पानी तो अनेक हो गया। बांग्ला पानी बहुत ठंडी हो। देखिए नहीं देखें सीसी कैमरा कैमरा विदेशी विदेशी বাংলাদেশীয় হয়ে যাবে বিদেশি। কত টান আছে? বাংলাদেশও কিন্তু একটা বিদেশ ভাই, এটি কি আপনি মানেন? কত টান আছে? গাড়ি দিলে হলাইছে 60 70 65 তাই তো মনে হচ্ছে গাড়ি উঠে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে না, খালি উঠতেছে গাড়ি কিন্তু ভিডিও বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে গাড়ি ধরে যাচ্ছে, বুঝছেন? এই কাছেই হবে, কাছে ওটা কাটিয়ে আরো ভিডিও বানাও নতুন করে আবার